Yes. Hi guys. Chechi Vlog. Hi guys. Okay. Yes. Hi guys. Hi guys, welcome to Sachi Vlog and Hello. so for today's video, ano i-open ta? Back. Ano i-open ta? Back. Okay, let's go guys. Say let's go guys. Ego bus. Ikaw yan. Ego bus. So may special guest tayo guys, si Liam. And in-open ta na ang ating parcel. At mga excited. Hindi ka mo pala kitaon guys. Diri ka mo guys oh. Guys, wait lang. Diri ka mo, hindi ka mo kitaon. Liam. Diri ka Liam mo. Ada papagar. Dito ko. And ma-open na tayo guys. Liam, open. Open ka diyon nan. Very good. And guys. Open ta na. Ang in-order natin guys is para sa window. Window ni Sachi and ni Liam. Oopsie. And then, let's... Okay! Sakit! Mm-mm. No. Mm-mm. Sakit, sakit, sakit. So, blinds guys para sa window ni Sachi and ni Liam. And white. Wow! Nag-guess ni Sachi kung anong color ah. Oh! Oopsie! Dinala mo na ga. Wow! Blinds para sa... Ay! Para sa room. Give kay daddy, give kay daddy. Give na kay daddy. Kaya siya na makayo. Ari pa oh. Ari pa oh, very good. So guys, ito ang blinds na para sa ating room. Look, ipakita to sa guys. So guys, uy, ipakita to sa guys. Guys. Oh, say na sa guys. Ano i-say nyo sa guys? Guys. Verbo. So, ito guys, ang pinakadako-dako. Ganito kalaki. So, hindi na natin siya mapapakita. Mapakita na natin pag ayos na guys. So, ang kukulit nila guys at magulo pa yung bahay natin. So, bye-bye na sa guys. Next vlog na lang pag nalagay na namin guys. So, bye-bye na sa guys. May Bye guys. Bye-bye guys. Bye guys. Si Liam, yan, may mangga baba. Ito ga si Liam. Yum. Wait, Bye-bye guys. Liam, yan, kita din Liam mo. Dali ka, oh. Liam, dali ka, oh. Oh, bye-bye na sa guys, Liam. Bye-bye Si Liam, guys. ah. Bye-bye guys. See you on our next vlog. Next one. Bye-bye guys.